पाणिग्राही जिंदाबाद, मानव भाई जिंदाबाद। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ କନ୍ଧମାଳ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଉ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ହଉଛି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ଥାନର मुख्यमंत्री श्रीजुक्त भजनलाल शर्मा जी आपण मानकर विधायक प्रार्थी भाव आपण मान को नहीं निर्वाचन मैदान अवतीर्ण होता मोर सान भाई मानगोविंद प्रधान उपस्थित जिलार समस्त वरिष्ठ नेतृवृंद पूर्वतन विधायक विधायिका अजयंती प्रधान महोदय भगवान महांती वरिष्ठ एडवोकेट तथा वरिष्ठ नेता नेत्रमान सेन जुलीमा दलबेहरा लिंगराज दलबेहरा राज्यर एसी मोर्चार भाइस प्रेसिडेंट श्रीजुक्त रामबिसी दिगाल तथा उपस्थित समस्त मंडल सभापति तथा वरिष्ठ नेतृवृंद एवं मोर सामने आज ये विजय संकल्प नापी आसीथिबा असंख्य कार्यकर्ता कर्मी भाई माने माँ माने युव बंधुगण प्रेस बंधुगण एवं जो माने सुरक्षा रखा हमको आसी सुरक्षा देवाई सुरक्षा कर्मी बंधुगण पुलिस भाई माने आज समय आसी आपण मान पाखे मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फुलबाणी आसिक आपण मान को आह्वान देइछंती ए अंचल परिवर्तन सुओ छुटी किभली संसदीय क्षेत्र में एवं निर्वाचन मंडली जीव दगिरे आपण मान परिवर्तन करेबे ए शासन अंत करेबे से आह्वान देला परे आउ बोध हुए मोर दृष्टता हम बेसी कथा